warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah senantiasa limpahkan rahmatnya. Sebelum memulai kajian ba'da maghrib hari ini, ya, saya akan membacakan profil ringkas dari Syekh sebagaimana yang diminta. Di sini yang pertama untuk Syekh bernama Ali Muhammad Ahmad Abu Hanifah, Fadilatul Syekh Ali Muhammad Ahmad Abu Hanifah, dan kunyah beliau Abu Abdillah. Kemudian tempat tinggal beliau sekarang adalah di Palestina, Quds, Anata. Kemudian pendidikan beliau yang mendapatkan gelar doktoral di ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran dari Jami'atul Ulum Al-Islamiyati Al-Alamiyah atau International Islamic Education and Science University di Amman atau Al-Urdun. Kemudian beliau juga belajar dari beberapa masyayikh dan ulama dan mendapatkan ijazah ya dari mereka. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Al-Alamah Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Kemudian di antara syekh yang menonjol ya, ataupun guru-guru yang menonjol dari guru-guru beliau dan yang paling dicintai adalah Syekh Al-Muqri Muhammad Musa Nasr rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Kemudian aktivitas beliau saat ini ya, beliau memiliki kesibukan sebagai direktur dari Al-Madrasah As-Salafiyah ya, pusat pengetahuan dan ilmu keislaman, dan beliau juga merupakan salah satu pendiri dari madrasah tersebut yang mulai berdiri pada tahun 2006. Kemudian beliau juga salah satu pendiri dari majalah Ad-Da'wah As-Salafiyah yang terbit di Palestina yang jumlahnya atau edisinya sampai 21. Kemudian aktivitas beliau yang lain adalah sebagai khatib ya, tetap pada Masjid Tauhid di Anata Al-Quds dari tahun 2011 sampai sekarang, dan juga menjadi khatib di beberapa masjid masyarakat Quds. Dan sekalian jamaah sekalian bisa melihat ya khutbahnya ada di website ataupun media sosial yang beliau miliki, insyaallah nanti di akhir akan disebutkan. Kemudian di antara yang lain juga adalah beliau pernah melakukan safari dakwah rihlah ilmiah di Indonesia dan mengisi beberapa muhadharah di Pulau Jawa ya, terus Jakarta, Surabaya dan Gresik pada tahun 2019. Kemudian pernah mengajar juga mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib di Surabaya kitab tauhid ya, bulanan melalui Zoom. Dan beliau juga memiliki banyak karya ilmiah ya, baik yang dicetak ataupun yang tidak dicetak. Kemudian punya tulisan yang banyak juga berkaitan dengan ilmu syar'i ataupun bahasa, dan itu semuanya bisa jamaah sekalian ya dapatkan di website ataupun media sosial yang dimiliki. Dan beliau juga mendapatkan banyak sekali ijazah ilmiah pada banyak kitab-kitab ataupun matan-matan yang ada. Di YouTube ya namanya Ali Abu Hania ya, kemudian Twitter ada namanya Abu Dima E 201177. Kemudian di Facebook ada Ali Abu Hania yang bisa Bapak Ibu sekalian memanfaatkannya. Alhamdulillah, itulah sedikit profil singkat ya dari beliau Syekh Hafizahullah Ta'ala. Untuk kajiannya falyatafaddal ya Fadilatul Syekh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. تترجمها. Syekh Hafizullah Ta'ala memulai kajiannya dengan mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah SWT, kemudian melanjutkan dengan 2 kalimat syahadat, dan yang berikutnya menyebutkan bahwasanya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah SWT, dan sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang memberikan petunjuk. Kemudian sebaik-baik perkara adalah mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diadakan dalam agama, dan perkara yang diadakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah tempatnya adalah neraka. فعنوان محاضرتنا هذا اليوم كما علمتم أيها الأحبة في هذا المسجد المبارك وهذا المكان الطيب في جاكرتا في أندونيسيا، وأنا قدمت إليكم من فلسطين حبيبتكم، وأنتم أيضا أحبة إلى قلوبنا، وأنا سعيد في وجودي بينكم وفرح بوجود هذه الوجوه الطيبة التي تريد الخير. عنوان المحاضرة كما علمتم خصائص أهل السنة. Kemudian untuk materi ataupun judul muhadharah hari ini, ya, dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau datang dari Palestina ke masjid yang semoga Allah berkahi ini. Adapun untuk judulnya adalah khasais ahli sunnah, karakteristik ahli sunnah. هذا العنوان فيه ذكر طائفة وهي أهل السنة، ونعني بأهل السنة هم أهل الإسلام الصحيح، ونعني بخصائص أي صفاتهم ومزاياهم التي يتصفون بها. Untuk judulnya karakteristik ahlu sunnah, ya, temanya adalah tentang sebuah kelompok yang menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah, dan dengannya kita akan mengetahui karakteristik yang dimiliki oleh golongan-golongan tersebut. Ahlus sunnah idzan hum ahlul Islam as-sahih alladzina fahimu ad-din kama anzalahu rabbul alamin duna taghyirin wala tabdil. Ahlu sunnah adalah ahlul Islam yang sahih, ya, yang mereka tidak memiliki perubahan dalam keyakinan agamanya. Wa khasaisuhum ay sifatuhum allati biha yattasifun wa mazayahum allati biha yu'rafun. Dan karakteristiknya yang mereka miliki yang membedakan dengan kelompok-kelompok yang lain, sehingga dengannya kita bisa mengetahui, ya, karakter-karakter dari ahlu sunnah wal jamaah. Wa ahlu sunnah laha ma'nayan, ma'nan 'am wa ma'nan khas. Dan ahlu sunnah memiliki 2 makna, ada makna yang umum, ada makna yang khusus. أما المعنى العام فإذا أطلق أهل السنة أريد بهم قسيم الشيعة، يعني أهل السنة من ليسوا شيعة، لأن المسلمين ينقسمون إلى سنة وشيعة. هذا المعنى العام لأهل السنة. Adapun makna umum yang disebutkan oleh Syekh Hafizullah Ta'ala adalah menjadi pembeda dari golongan Syiah, karena ada ahlu sunnah, ada Syiah, sehingga dipahami di sini bahwasanya makna umumnya ahlu sunnah adalah berbeda dengan Syiah. Wa amma al-ma'na al-khas li ahli sunnah fayuqsadu bihim ta'ifatul haqq min baini at-tawaif wal firaq fi ahli sunnah. Adapun makna khusus yang dimaksud dari ahlu sunnah adalah sekelompok khusus yang memiliki ciri khusus yang membedakan dari kelompok-kelompok yang lain yang ada.
وهذا هو المعنى المقصود، المعنى الخاص هو هنا المقصود في محاضرتنا اليوم. Dan makna khusus ini yang menjadi tema ataupun judul pada muhadharah kali ini. نحن لا نتكلم عن عموم أهل السنة بسائر أحزابهم وحركاتهم وتياراتهم، وإنما نتكلم عن أهل السنة الذين اصطفاهم الله من بين أهل السنة بأن يكونوا هم أهل الحق. Dan yang disampaikan oleh Syekh adalah pembahasan Ahlussunnah bukan pembahasan yang secara umum ya dengan berbagai keyakinan, kepercayaan dan yang lainnya, tapi lebih secara khusus yang akan dijelaskan pada muhadharah kali ini. وهم الذين يتمسكون بالقرآن وبالسنة بفهم سلف الأمة. Mereka adalah golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, yaitu sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. وهم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. Dan mereka ini golongan yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam sebuah hadisnya adalah la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Artinya akan tetap ada segolongan dari umatku yang terus berada di atas sunnah ataupun akidah Ahlussunnah ini. وهم أهل السنة والجماعة. Dan mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. وهم أيضا الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Dan mereka juga golongan Ahlussunnah yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, kemudian umat Nasara akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan ketika ditanya siapakah mereka, adalah orang-orang yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in. فأهل السنة هؤلاء لهم صفات يتصفون بها. تعالوا بنا نتعرف على هذه الصفات حتى نحرص أن نكون من أهل السنة والجماعة حقا. Dan Ahlussunnah wal Jamaah punya karakter ataupun sifat yang hendaknya kita bisa mempelajarinya dan mengetahuinya, dengan harapannya kita pun bisa seperti mereka memiliki karakter-karakter yang ada, membedakan dengan yang lainnya. أول خصيصة وخصائص مفردها خصيصة في اللغة العربية. Yang pertama ya khasisah atau karakteristik, ya dia mufrad dari khasais, karakteristik yang ada. نعم. أول هذه الخصائص وهي الصفات أولها أنهم يهتمون بتوحيد الله عز وجل. Karakteristik yang pertama yang disebutkan oleh Syekh, ya kalau khasais jamak dari khasisah atau karakteristik yang pertama adalah mereka itu orang-orang yang memperhatikan tauhid Allah Subhanahu wa taala. فهم يسيرون على منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد، لأن الله أرسل الأنبياء إلى أقوامهم من أجل التوحيد. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Mereka itu adalah orang-orang yang memperhatikan tauhid sebagaimana manhajnya para nabi yang Allah SWT mengutus kepada kaumnya dengan tauhid. Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah Allah utus para nabi kepada kaum-kaum yang ada melainkan agar mereka menyembah Allah dan menjauhi taghut. Fa ahlus sunnah yahtamuna bit tauhid ilman wa amalan wa da'watan yurabbuna anfusahum wa ahla buyutihim ala dhalik wa yuhadziruna an-nasa min asy-syirki billah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah memperhatikan permasalahan tauhid ini dari ilmu, dari pengamalan dan dari dakwah, dan mereka memperhatikan keluarganya, mendidik mereka agar berada di atas tauhid dan juga masyarakat sekitar. Wa hadhihi al-mizah aw al-khassisa aw as-sifah li ahli as-sunnah wa hiya at-tauhid, hadhihi la tajidha 'inda ayyi jama'atin ukhra ghair ahli as-sunnah wa hiya al-ihtimam bit-tauhid.
Dan karakteristik yang pertama ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala yang merupakan karakteristik yang hanya terdapat pada ahlu sunnah, yang tidak terdapat pada golongan-golongan yang lainnya. ثانيا أهل السنة يمتازون ويتصفون باتباعهم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Karakteristik yang kedua adalah bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah punya ciri yang mereka mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ittiba' sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ويقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول أي أحد من أمته، لا يقدمون على قول رسول الله قول عالم ولا قول أي رجل عابد ولا رجل صالح، ولا يقدمون قول أي أحد على قول رسول الله. Dan mereka mendahulukan sunnah Nabi SAW di atas perkataan-perkataan manusia yang lainnya, bahkan di atas perkataan seorang alim, perkataan orang yang soleh, perkataan yang orang-orang yang beribadah kepada Allah SWT. Kaidah ataupun karakteristik yang kedua adalah mengedepankan sunnah Nabi SAW di atas perkataan-perkataan manusia yang ada. وهاتان الخصلتان أو الصفتان وهي التوحيد والاتباع هما تطبيق لقولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، توحيد الله واتباع رسول الله. Dan dua karakteristik yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala merupakan realisasi dari persaksian kita terhadap Allah SWT dan Rasulnya pada asyhadu an la ilaha illallah, persaksian terhadap Allah SWT dengan mentauhidkannya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dengan kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ثالثا أهل السنة يمتازون بأنهم يحرصون على جماعة المسلمين ولا يسعون إلى تفريق كلمتهم. Dan karakteristik yang ketiga di antara karakteristik ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka ciri khasnya adalah berjamaah dan membenci perpecahan. لأن أهل السنة اسمهم أهل السنة والجماعة، كما يحرصون على اتباع السنة أيضا يحرصون على اجتماع الكلمة. Kenapa? Ya, alasannya karena dinamakan ahlu sunnah wal jamaah sehingga mereka mencintai berkumpul dan membenci perpecahan. Maka sebagaimana mereka disebut ahlu sunnah karena mengikuti sunnah Nabi SAW, maka disebut al-jamaah juga karena mereka berkumpul di atas kebenaran Allah SWT. فهم يمتثلون أمر الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Dan mereka merealisasikan, mengamalkan firman Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan bersatulah kalian di tali Allah SWT, wala tafarruqu, dan jangan bercerai-berai. لذلك إذا رأيت مسلما يسعى في تفريق كلمة المسلمين وإنشاء الأحزاب والحركات والجماعات بين أهل السنة فهذا ليس من أهل السنة. Maka apabila Anda sekalian mendapati ada seorang muslim ya yang berusaha membuat perpecahan, membuat golongan-golongan yang ada, maka dia bukan termasuk golongan dari ahlu sunnah wal jamaah. لأن قوة المسلمين في اجتماع كلمتهم، قوة المسلمين في اجتماع كلمتهم وضعفهم في تفرقهم، كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Karena kekuatan kaum muslimin adalah pada ketika mereka bersatu, dan kelemahannya ketika mereka tercerai-berai. Allah berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian bercerai-berai sehingga kalian akan gagal. وهذا أمر للأسف نراه على أرض الواقع، أن هذه الأحزاب الموجودة والتي تنتسب إلى أهل السنة هم ليسوا شيعة. الأحزاب الموجودة ليسوا شيعة، هم يقولون نحن سنة، ولكن لو كانوا سنة لما أنشأوا هذه الأحزاب ولما فرقوا المسلمين. Dan yang menyedihkan keadaan orang-orang zaman sekarang yang mereka menisbatkan dirinya kepada ahlu sunnah, tapi mereka tidak mau berkumpul. Kalau seandainya mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah, niscaya mereka akan mencintai berkumpul dan membenci yang namanya perpecahan.
والنبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يأمر بجمع الكلمة وعدم الفرقة، كان دائما يسعى إلى توحيد كلمة المسلمين وينهى عن تفرقهم، وفي ذلك نصوص وأحاديث كثيرة. Dan Nabi SAW banyak sekali mengingatkan kepada kita tentang bersatunya kaum muslimin dalam satu akidah dan membenci perpecahan. Banyak nas-nas Al-Quran yang menyebutkan hal demikian berkaitan dengan perintah untuk kita bersatu di atas akidah yang benar ini. ويكفينا في ذلك قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Dan seperti perkataan orang musyrikin, wala takunu minal musyrikin. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, dari golongan orang-orang yang memecah belah, ya, dan mereka dengan golongan mereka merasa bangga. أيضا أهل السنة من خصائصهم أنهم أهل الدليل لا يأخذون شيئا إلا بدليل ولا يتكلمون إلا بدليل ولا يتعبدون لله إلا بدليل. Dan di antara karakteristik yang berikutnya adalah bahwasanya Ahlus Sunnah adalah golongan yang berlandaskan kepada dalil, di mana mereka tidak melakukan sesuatu kecuali dengan dalil, di mana mereka tidak mengambil hukum kecuali dengan dalil, tidak berbicara kecuali dengan dalil. فإذا جاء الدليل يسلمون له أمرهم ولا يقدمون أهواءهم ولا عقولهم ولا آراءهم على قال الله وقال رسول الله. Dan apabila telah datang dalil, maka mereka taslim, berserah diri kepada Allah SWT, dan mereka tidak mengedepankan akal mereka tidak mengedepankan hawa nafsu mereka, dan mereka tidak mengedepankan pendapat-pendapat mereka ketika terdapat dalil. لأنهم يعلمون أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Karena mereka memahami bahwasanya yang namanya Islam ya tidak akan terrealisasi kecuali dengan mereka menyerahkan diri kepada Allah SWT sepenuhnya. Kemudian al-inqiyad lahu bit-ta'ah, mereka tunduk dan patuh dengan mengerjakan ketaatannya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yaqul 'ala Allahi al-amr wa 'ala rasulih al-balagh wa 'alaina ar-ridha wat-taslim. Dan Imam Syafi'i menyebutkan, ya, Allah memiliki perintah, wa 'ala risalati wa 'ala rasuli afwan syekh wa 'ala rasulil balagh, wa 'ala rasulil balagh. Allah memiliki perintah dan Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan, dan kewajiban kita adalah taslim, menerima apa-apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Allah ya'mur li'annahu was-sayyid wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam yuballighuna amra Allah wa nahnu 'abid 'alaina an nusallima wa na'mala bi amrillah. Allah SWT sebagai zat yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan suatu. Adapun Nabi SAW memiliki tugas untuk menyampaikan risalahnya, dan kewajiban kita menerima apa yang diperintahkan Allah melalui Nabi SAW. لذلك يخطئ بعض من ينتسب إلى السنة عندما تأتيه بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لك ولكن المذهب عندنا خلاف ذلك. Dan sebuah kesalahan ketika telah datang sebuah dalil, seorang mengatakan, ya, bahwasanya apa yang disampaikan Allah ataupun Rasulnya berseberangan dengan yang dimiliki oleh madhab kami. أو أحيانا تقول لشخص متحزب تقول له قال الله وقال رسول الله فيعترض ويقول ولكن عندنا في الحزب خلاف ذلك. Atau ketika seorang dikatakan, ya, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, kemudian dia mengatakan bahwasanya kelompok kita punya sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kau ucapkan. Bal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ماذا قال مرة قال للناس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر.
Bahkan Abdullah bin Abbas pernah berkata, yushiku an taqa alaikum hijaratan minas sama, aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir kalian ya kejatuhan batu dari langit ketika aku mengatakan Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, kemudian kalian mengatakan qala Abu Bakar berkata, Umar berkata, dengan mengedepankan perkataan manusia dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya. خامسا من خصائص أهل السنة أنهم أهل الوسطية والاعتدال. Karakteristik yang berikutnya yang kelima adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang moderat dan orang-orang yang berada di tengah-tengah. بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والتقصير. Antara ifrat dan tafrid, antara hulu dan والتقصير. wat-taqsid. Antara orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang menyepelekan dalam perkara agama. فأهل السنة وسط في كل شيء، في جميع أمورهم، في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملتهم، وفي كل حياتهم. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah posisinya berada di antara keduanya, antara berlebih-lebihan dan menyepelekan pada perkara akidah mereka, pada perkara ibadah mereka, pada perkara muamalah dalam kehidupan sehari-hari. فلذلك انظروا كيف أهل السنة وسط بين الفرق، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. Maka Syekh Islam Ibn Taimiyah berkata, menyebutkan bahwasanya ahlus sunnah ya pada fil Islam, ahlus sunnah pada Islam itu seperti ahlus sunnah pada kelompok-kelompok lain yang ada. فلو نظرنا كيف أن أهل السنة وسط بين الرافضة الذين يسبون الصحابة والنواصب الذين يسبون آل البيت، فهم وسط بينهم، يحبون الصحابة ويحبون آل البيت. Di antara contoh ya kelompok yang menyimpang seperti Rafidhah yang mereka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهم وسط بين الخوارج الذين يكفرون المسلمين من جماعات التكفير، وبين المرجئة الذين لا يرون ذنبا يضر مع الإيمان. Dan Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Adapun Khawarij mereka yang mengeluarkan orang-orang yang melakukan dosa, adapun orang-orang Murji'ah yang mereka mengatakan bahwasanya dosa tidak berpengaruh pada keimanan salah seorang di antara kaum muslimin. وأهل السنة وسط في محبة رسول الله، فهم يحبون رسول الله وينزلونه منزلته التي أنزله الله وإياها. Dan ahlu sunnah dalam mencintai Rasulullah SAW pun adil, artinya menempatkan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah ketika mencintai Rasulullah SAW. فليس عندهم جفاء في محبة النبي، وليس عندهم غلو في محبة النبي حتى يجعلوه في مصاف الألوهية. Bukan termasuk orang yang tidak mencintai Nabi SAW dan bukan termasuk orang yang berlebih-lebihan mencintai Nabi SAW sehingga menjadikan Nabi sebagai Tuhan ya bagi mereka. وكذلك هم وسط في تعظيم العلماء والكبراء والصالحين، فلا يحتقرون العلماء ولا يرفعون العلماء حتى يقدموا قولهم على الكتاب والسنة. Begitu juga mereka adil atau tengah-tengah dalam mengagungkan ulama, orang-orang soleh. Ya, mereka mengagungkan sebagaimana porsinya dan tidak berlebihan terhadapnya sehingga menjadikan mereka yang melampaui batas. ومن خصائص أهل السنة سادسا أنهم يعظمون السلف الصالح، يعظمون الصحابة والتابعين. المقصود بالتعظيم هنا أنهم يعظمون فهمهم للدين ويقدمونه على فهمهم. Dan karakteristik yang berikutnya adalah mereka mengagungkan salafus saleh dari kalangan para sahabat ataupun tabi'in, di mana yang dimaksud mengagungkan di sini adalah mereka mengedepankan atau mengambil pemahaman mereka sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويعتقدون بأن فهم السلف للقرآن والسنة أسلم
وأعلم وأحكم. Dan mereka yang meyakini bahwasanya pemahaman salafus salih adalah pemahaman yang paling selamat, pemahaman yang paling mengetahui, pemahaman yang paling bijaksana dalam perkara. فلذلك لا يقدمون في فهم القرآن والسنة رأيهم ولا فكرهم ولا ذوقهم ولا عاطفتهم وإنما يعتمدون فهم السلف. Sehingga orang tersebut tidak mengedepankan pemahaman Al-Qur'annya ya dari pendapatnya, dari perasaan dia ya atau pendapat pikiran-pikiran orang tersebut. وهذه الصفة مهمة جدا 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 من صفات أهل السنة زل عنها للأسف كثير ممن ينتسب إلى السنة بحيث أخذوا القرآن والسنة بفهم آخر غير فهم الصحابة والتابعين. Dan karakteristik yang keenam ini adalah karakteristik yang paling penting ya dan sangat penting. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah, namun mereka tergelincir pada karakteristik yang keenam ini, yaitu memahami Al-Quran ataupun sunnah dengan pemahaman salafus salih, sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية من النار قالوا من هم يا رسول الله؟ قال التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. Maka ketika Nabi SAW ditanya tentang siapa firqah najiyah, ya firqah najiyah adalah golongan yang selamat, adalah mereka yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. وكان الإمام مالك ابن أنس رحمه الله يقول ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. Dan Imam Malik menyebutkan bin Anas rahimahullah ta'ala, apa-apa yang waktu itu tidak menjadi agama, maka pada hari ini pun tidak menjadi sebuah agama. وكان أحد التابعين يقول ما لم يعرفه أصحاب بدر من الدين فليس من الدين. Salah seorang tabi'in pun menyebutkan bahwasanya apa-apa yang dulu tidak dikenal itu bagian dari agama, maka pada hari ini pun hal demikian tidak disebutkan sebagai bagian daripada agama. فإذا رأيت داعيا أو إنسانا يعني ينسب إلى العلم وهو منسوب إلى السنة ولكن يقول لك فهم السلف لا يلزمني فليس من أهل السنة. Maka apabila engkau mendapati ada orang yang mengatakan ya orang tersebut menisbatkan diri kepada sunnah, kemudian dia menyebutkan bahwasanya engkau tidak berkewajiban untuk mengikuti pemahaman salaful ummah ataupun salafus saleh, maka ini tidak dibenarkan. وعلى وجوب التزام فهم السلف للكتاب والسنة 46 دليل ذكرها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين. Dan kewajiban kita untuk mengikuti pemahaman salafus saleh ataupun salaful ummah dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ada 46 dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW tentang kewajiban mengikuti pemahaman salaf. وهذه صفة يتميز بها أهل السنة السلفيون عن غيرهم لأنهم ينتسبون إلى السلف ويعتزون بالانتساب إلى السلف الصالح وهم الصحابة والتابعين. Dan karakteristik yang ketiga, pemahaman salafus saleh ini menjadi pembeda ya dengan kelompok-kelompok yang lain, yang pemahaman ini menjadi kekuatan bagi salafus saleh dalam memahami agama ini. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا عيب على من أظهر مذهب السلف ولا عيب على من أظهر مذهب السلف. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya wala aiba ala man azhara salaf, dan tidak ada aib bagi seorang yang menampakkan dirinya berada di atas madhab salaf أو انتسب إليه atau menisbatkan kepada salaf أو اعتزى إليه atau merasa bangga dengan madhab salaf. بل يجوز الانتساب إلى مذهب السلف بالاتفاق. Bahkan diperbolehkan menisbatkan diri kita kepada madhab salaf dengan kesepakatan para ulama. فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Karena apa? Karena madhab salaf merupakan madhab yang benar. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الدليل ومن الأتباع للسلف الصالحين.
Pada akhir ya Syekh menyebutkan doa semoga kita semua dijadikan Allah SWT ketika beramal di atas dalil ومن أتباع السلف الصالح dan di antara pengikut para salafus saleh, من المتمسكين بفهم السلف للدين. dari golongan orang-orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini. رأيتم الذين ينتسبون إلى المذاهب الأخرى Kalian melihat dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada madhab-madhab yang lain, منهم من يقول أنا حنفي mereka mengatakan ana Hanafi, dari kelompok madhab Hanafi. منهم من يقول أنا مالكي Sebagian ada yang mengatakan ana dari Maliki, ومنهم من يقول أنا شافعي ada yang mengatakan juga ana Syafi'i, ومنهم من يقول أنا حنبلي. ada yang mengatakan juga ana Hambali. نحن أحناف وشوافع ومالكية وحنابلة معا. Semuanya empat madhab tersebut adalah bersama-sama. لأن هؤلاء الأئمة الأربعة كانوا من أئمة السلف على العقيدة السلفية. Kenapa? Karena empat madhab ataupun empat imam madhab tersebut mereka berada di atas manhaj salaf. أبو حنيفة سلفي Abu Hanifah salafi, والإمام مالك سلفي Imam Malik salafi, والإمام الشافعي سلفي Imam Syafi'i salafi, والإمام أحمد سلفي. Imam Ahmad salafi. فلذلك نحن نقول Oleh karena itu kita berkata, لمن يتبعهم في مذاهبهم الفقهية bagi yang mengatakan bahwasanya mereka mengikuti mazhab mereka dalam perkara fikih, يلزمكم أن تتبعوهم في مذاهبهم العقدية، maka dia juga wajib mengikuti mazhab mereka pada permasalahan akidah. وإلا كان اتباعكم لهم غير صحيح. Kalau enggak demikian, maka pengikutan mereka atau pengakuan mereka mengikuti mazhab mereka tidak dibenarkan. لأن هؤلاء الأئمة الأربعة لم يخرجوا عن فهم السلف للدين، Karena mereka empat imam tersebut tidak keluar dari madhab salaf ولم يخرجوا عن سنة سيد المرسلين، dan tidak keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ولا عن كتاب رب العالمين. dan tidak dari akidah Allah Subhanahu Wa Taala. طيب، من خصائص أهل السنة سابعا أنهم يطيعون ولاة أمور المسلمين بالمعروف. Di antara karakteristik berikutnya yang ketujuh adalah mereka mentaati waliul amr pada perkara-perkara yang baik, pada perkara-perkara yang diperbolehkan. فلا يخرجون على ولي الأمر Maka mereka tidak keluar memberontak dari pemerintah ولا يثورون الناس عليه dan mereka juga tidak mengajak manusia untuk hal tersebut ولا يشهرون بأخطائه على المنابر، dan mereka juga tidak menyebutkan kejelekan, keburukan-keburukan pemerintah pada mimbar-mimbar masjid, بل يدعون له بالخير والصلاح. akan tetapi mendoakan mereka dengan kebaikan ya dan kebaikan-kebaikan yang banyak, ويدعون له بالهداية والاستقامة، dan mendoakan pemerintah juga dengan hidayah dan agar istiqomah menjalankan tugasnya. لأنه بهدايته وصلاحه يكون صلاح الأمة. Karena apa? Karena dengan mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan doa kebaikan dari rakyatnya, mereka akan memberikan keputusan-keputusan di atas hidayah. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم بالمعروف. Dan Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk mentaati mereka pada perkara-perkara yang baik ataupun diperbolehkan. فحينما سأله الصحابة عن الحكام الظالمين كيف نتعامل معهم، Dan ketika salah seorang sahabat ditanya tentang hukum bermuamalah kepada seorang hakim yang berbuat zalim, قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. maka jawaban sahabat tersebut adalah dengarkan dan taati meskipun pemerintah tersebut memukul dan mengambil hartamu. فطالما لم يأمرنا بمعصية الله نطيعه بالمعروف بما ليس فيه معصية. Dan berkata, ya, taati mereka dalam perkara yang diperbolehkan selama tidak bermaksiat. وهذه صفة وخصلة عند أهل السنة للأسف يعني فارقها كثير ممن ينتسب إلى السنة. Ini juga karakteristik yang ketujuh, ya, sangat disayangkan banyak sekali orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah tapi mereka tidak mengamalkan mentaati pemerintah pada perkara-perkara yang diperbolehkan. بل أقول لا يوجد حزب ولا جماعة ولا فرقة موجودة اليوم غير السلفيين إلا وعندهم خلل في هذه الصفة. Dan Syekh menyebutkan bahwasanya ya tidak ada kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang lain ya kecuali mereka ada kesalahan pada perkara ini kecuali golongan ahlu sunnah wal jamaah yang tidak mencela, merendahkan, yang menyebarkan keburukan pemerintah.
وما حصلت ثورات الربيع العربي في بلدان المسلمين ولا قتل من قتل ولا أريقت الدماء وشرد الملايين إلا بسبب وجود الخلل في هذه المسألة. Dan kejadian-kejadian terkait dengan pemberontakan yang terjadi di negara-negara Islam itu adalah sebabnya karena mereka memberontak kepada pemerintah sehingga terjadi pertumpahan darah dan terbunuhlah orang-orang yang dibunuh yang menjadi korban pembantaian di tempat-tempat tersebut. ولو أنهم هؤلاء الذين خرجوا على حكامهم لو أنهم سمعوا كلام علماء المسلمين من السلفيين ولم يخرجوا على حكامهم لما حصلت هذه الثورات المدبرة لأهل السنة من أجل القضاء على أهل السنة. Kalau seandainya orang-orang tersebut mendengarkan ucapan-ucapan ulama salaf ya pada saat itu, mereka tidak akan pernah mendapatkan musibah-musibah seperti itu yang kita dapati dan kita bisa melihat pada saat ini di beberapa negara-negara Islam. لأن كل الخير في اتباع من سلف وكل الشر في ابتداع من خلف. Maka sesungguhnya kebaikan adalah dengan kita mengikuti orang-orang salaf dan keburukan adalah kita mengikuti orang-orang yang datang belakangan. ومن خصائص أهل السنة ثامنا أنهم يقدمون النقل على العقل. يقدمون النقل على العقل. نعم. Dan karakteristik yang berikutnya yang kedelapan adalah mereka mendahulukan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun As-Sunnah berupa yang dinukilkan ya daripada akal-akal mereka. ويجعلون عقولهم خاضعة للدليل وليس الدليل راجعا إلى عقولهم. Dan mereka menjadikan akal mereka tunduk terhadap dalil-dalil Al-Qur'an bukan malah sebaliknya. Dalil Al-Qur'an kembali kepada akal pemahaman mereka. فلذلك لا يعترضون على شرع الله. لا يعترضون على شرع الله. Sehingga yang terjadi mereka tidak berbuat kezaliman terhadap syariat Allah SWT. ولا يردون حديث النبي بعقولهم. Dan mereka tidak memahami hadis Nabi SAW dengan akal-akal mereka. للأسف لعلكم ترون بعض من ينتسب إلى السنة تقول له هذا الحديث في البخاري في صحيح البخاري فيقول لك ولكن لم يدخل عقلي. Dan sangat menyedihkan atau menyayangkan ketika seorang yang menisbatkan dirinya kepada sunnah disebutkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari kemudian dia beralasan bahwasanya enggak sesuai dengan akal saya. وهذا ليس من أهل السنة. فأهل السنة يقدمون قال الله وقال رسول الله على عقولهم وأفكارهم. Dan ini bukan termasuk keyakinan ya pemahaman ahlu sunnah. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah mendahulukan qala Allah wa qala Rasul daripada akal mereka. ومن خصائص أهل السنة أنهم يهتمون بالعلم الشرعي. Dan di antara karakteristik berikutnya adalah yang kesembilan bahwasanya ahlu sunnah sangat memperhatikan ilmu syar'i. فهم لا يتعبدون لله إلا بعلم. Maka mereka tidak beribadah kepada Allah kecuali di atas dasar ilmu. ولا يدعون إلى الله إلا بعلم. Dan mereka pun tidak berdoa kepada Allah SWT kecuali dibangun di atas ilmu. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. Dan Imam Bukhari pun sampai membuatkan bab di dalam Sahih Bukharinya dengan nama al-bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum beramal dan sebelum berbuat. لأن العلم أساس في معرفة الله وكيف نعبد الله. Karena ilmu merupakan pondasi untuk mengetahui Allah SWT, untuk memahami Allah SWT. Maka bagaimana ketika dia tidak memiliki ilmu bisa beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. لأن من عبد الله على جهل فكأنما عصاه. Maka ketika orang beribadah di atas kebodohan, maka dia telah berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. وكذلك من يدعو إلى الله بجهل قد يفسد أكثر مما يصلح. Maka ketika seorang beribadah pun di atas kebodohan, maka yang ada adalah banyak kesalahannya dibandingkan dengan kebaikannya ataupun yang benarnya. وللأسف نرى بعض الجماعات موجود اليوم في الساحة الدعوية يخرجون 40 يوم و4 أشهر و3 أشهر بغير علم فلا يعلمون الناس ولا هم يستفيدون علما. Dan kita melihat ya sayang sekali ada beberapa jamaah ya yang menisbatkan diri kepada ilmu, mereka ya keluar dari rumah berdakwah 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya dan mereka tidak membangun ibadah tersebut di atas ilmu. بل الجاهل قد يدخل في الكذب على الله والكذب على رسول الله
مثل ما بتشوفوا وسائل التواصل. Dan orang yang bodoh ya bisa terjatuh kepada pendustaan kepada Allah SWT dan kedustaan kepada Rasulullah SAW. Afwan, al-akhir. كما ترون في رسائل الفيسبوك والواتساب. Ini yang terjadi ketika muncul beredarnya banyak-banyak hoax yang berada di media sosial saat ini, penyebaran berita-berita bohong atau dusta. أحاديث ضعيفة وموضوعة. Ya, itu dibuat-buat. قصص مكذوبة. Kisah-kisah yang dusta. خرافات وخزعبلات. Ya, khurafat dari kisah-kisah yang ada. ومنامات كاذبة. Ya, mereka kisah-kisah dari mimpi-mimpi mereka. مسكين الذي يرسلها يظن أنه يريد الخير للناس وهو في الحقيقة يدخل في الإفساد لا في الإصلاح. Dan kasihannya adalah orang yang mengirim ini menyangka bahwasanya ini adalah kebaikan. Ya, padahal hal demikian adalah perbuatan yang merusak akidah mereka. لذلك من صفات أهل السنة من صفات السلفيين اهتمامهم بالعلم الشرعي قال الله وقال رسول الله المستقى من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Oleh karenanya di antara ciri Ahlus Sunnah adalah mereka yang berdiri di atas ilmu syar'i, yaitu qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. ومن صفات وخصائص أهل السنة عاشرا وأخيرا أن العلاقة بينهم علاقة تكامل لا علاقة تآكل. Ya, dan yang terakhir dari ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hubungan di antara Ahlus Sunnah adalah hubungan yang saling melengkapi, bukan saling mencari makan ya pada golongan Ahlus Sunnah tersebut. فإذا رأيت على أخيك المسلم السني خطأ تنصحه لأن الدين النصيحة. Maka apabila engkau mendapati dari golongan Ahlus Sunnah yang berbuat salah, maka nasihati dengan cara yang baik-baik. ولا يكن همك إسقاطه أو الطعن فيه. Dan gak ada keinginan atau ambisi untuk berusaha menjatuhkan martabat harga diri orang tersebut ketika memberikan nasihat. Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
La ilaha illallah. نكمل. نكمل. وخصائص أهل السنة كثيرة، صفات أهل السنة كثيرة التي بها يمتازون، هذه أبرزها. ممكن أن تقول من صفات أهل السنة لا يتسمون بأسماء، لا يطلقون على أنفسهم أسماء. نعم. Dan ahlu sunnah punya karakter banyak sekali ya, yang mereka tidak bisa menyebutkan hanya nama saja. أسماء خارجة عن معنى الإسلام ومعنى السنة ومعنى اتباع السلف. Yang mana-mana tersebut mengeluarkan atau keluar dari nama Islam ataupun ahlu sunnah tersebut tersendiri. فكل فرقة رأيتها تطلق على نفسها اسما آخر لا يرجع إلى الإسلام والسنة واتباع السلف فهذه ليست من أهل السنة. Maka setiap kelompok ya yang mereka menyebutkan dirinya ahlu sunnah tapi tidak kembali kepada Al-Quran ataupun sunnah, maka bukan dikatakan sebagai ahlu sunnah. مثل ما يتسمى كثير من الأحزاب والجماعات الموجودة على الساحة الدعوية اليوم. Maka banyak sekali orang-orang yang menyebutkan dirinya ahlu sunnah, menisbatkan diri kepada ahlu sunnah dengan berbagai kelompok-kelompoknya, tapi ternyata ini hanya sebagai nama-nama saja. وأهل السنة هم أعظم الناس صبرا وثباتا على الحق. Dan ahlu sunnah orang yang paling sabar ya dan paling kokoh ketika mendapatkan ujian-ujian dan paling di atas hak. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. إذ لو نظرت في تاريخ المسلمين علماء المسلمين ستجد أكثر الناس ثباتا على الحق هم أهل السنة. Maka ketika Anda sekalian wahai kaum muslimin dan kaum muslimat ketika melihat sejarah ya yang diceritakan pada buku-buku, maka akan melihat bahwasanya ahlu sunnah adalah orang yang paling kokoh, paling teguh dan paling sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang ada. بينما وجدنا كثيرا من أهل البدع ومن علماء الكلام غيروا معتقداتهم في آخر حياتهم. Berbeda dengan orang-orang ahli bid'ah ataupun orang-orang ahli kalam yang mereka pada akhir hayatnya merubah keyakinan mereka yang sebelumnya melakukan kebid'ahan menjadi ke ahlu sunnah wal jamaah. مثل الإمام الرازي Seperti Imam Ar-Razi, والشهرستاني والشيخ Sijistani, والغزالي wal-Ghazali, وغيرهم من علماء الكلام. dan di antara yang lainnya dari ulama-ulama ahli kalam. ومن أتباع الفلاسفة. Dan di antara pengikut filsafat. هؤلاء عاشوا في حيرة. Mereka hidup ya dengan keadaan seperti itu. وما كانوا يتوصلون إلى الحق. Maka mereka tidak mendapatkan kebenaran atau tidak sampai kepada kebenaran. بخلاف أهل السنة أتباع السلف. Berbeda dengan ahlu sunnah pengikut kaum salaf. فمنذ أن يكونوا أطفال مثل هذا يكونون فاهمين الحق. Maka berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendidik anak-anak mereka dari usia dini di atas pemahaman salaf. لأن اتباع فهم السلف راحة في الدنيا وسعادة في الآخرة. Kenapa? Karena mengikuti pemahaman salaf merupakan kelegaan, ketenangan hidup dan kebahagiaan di akhirat. أما مخالفة فهم السلف ومخالفة أهل السنة فإنه تعب ونصب في الدنيا والآخرة. Karena ya berbeda dengan ahlu sunnah atau menyelisih ahlu sunnah merupakan kelelahan dan rasa capek yang akan didapat ketika kita menyelisih ahlu sunnah wal jamaah. هذا في هذا القدر كفاية والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وإن كان هناك سؤال تفضلوا. Ini yang bisa disampaikan Syekh pada pertemuan kali ini. في سؤال في شيعة هل لها خصيصة مثل خصيصة أهل السنة والجماعة؟ هل للشيعة خصائص؟ أيوة. نعم للشيعة خصائص. أيوة. السؤال خصائص الشيعة. ما هي خصائص أيوة. الشيعة؟ جميل. تريدون خصائص الشيعة؟ نعم. أول خصيصة للشيعة أنهم مشركون بالله. Yang pertama, orang Syiah di antara sifatnya adalah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. اليهود يقولون العزير ابن الله. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah.
فأشركوا مع الله واحدا. Maka mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. والنصارى يقولون عيسى ابن الله. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa anak Allah. فيشركون مع الله واحدا. Maka mereka juga menyekutukan Allah yang Maha Esa. أو اثنين الروح القدس. أو اثنين روح القدس. Atau itsnain ya Rohul Kudus ya. أليس النصارى مثلثة يقولون هكذا؟ Keyakinan Nasara Trinitas ya. طيب أما الشيعة فيعبدون مع الله 12 إلها. Adapun Syiah mereka di samping menyembah Allah, mereka menyembah 12 Tuhan. فشركهم فاق شرك اليهود والنصارى. Maka syiriknya lebih besar daripada syiriknya orang Yahudi dan Nasrani. وعندهم أيضا من الشرك أعظم من هذا. تعرفون من هم الاثني عشر؟ عفوا. Apakah kalian tahu ya, antum tahu tentang 12 tersebut? الذين يعبدونهم الشيعة مع الله. Yang mereka juga beribadah kepada Allah di samping ya beribadah kepada 12. هم أئمة أهل البيت. أئمة أهل البيت. Mereka adalah golongan ahlu bait. علي بن أبي طالب. Ali bin Abi Thalib. والحسين بن علي. Husain bin Ali. وعلي بن الحسين زين العابدين. Ali bin Husain Zainal Abidin. ومحمد بن علي الباقر. Muhammad bin Ali Al-Baqir. وجعفر بن محمد الصادق. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. وموسى الكاظم. Musa Al-Kadhib. وإلى آخره. Dan seterusnya. هؤلاء كلهم عندهم. Dan mereka semuanya menurut orang-orang Syiah يتحكمون في ذرات الكون. mereka mengatur alam semesta ini ويخلقون الخلق. dan mereka juga ويدخلون الجنة والنار. dan mereka juga mengelola alam semesta ini. وكلامهم ينسخ كلام الله. Dan kedustaan mereka menghapus ya firman Allah SWT. والعياذ بالله. Dan kita berlindung dari golongan Syiah tersebut. ويعتقدون Dan mereka juga berkeyakinan في هؤلاء الأئمة. Afwan Syekh. يعتقدون في هؤلاء الأئمة. Mereka juga punya keyakinan pada 12 imam tersebut أنهم يعلمون الغيب. bahwasanya mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib. ولا يعلم الغيب إلا الله. Dan padahal tidak diketahui yang gaib kecuali Allah SWT. بل قال الخميني. Bahkan Khomeini mengatakan في كتابه. dalam kitabnya في الحكومة الإسلامية. Al-Hukum Al-Islamiyah. قال إن لأئمتنا مقاما. Sesungguhnya imam-imam kita punya 2 kedudukan. Ayatullah Khomeini dan Khomeini. قال في كتاب الحكومة الإسلامية. Dan itu berkata pada kitab Al-Hukum Al-Islamiyah. إن لأئمتنا مقاما. Sesungguhnya pada imam-imam kita ada 2 kedudukan. لم يبلغه ملك مقرب. Yang tidak sampai oleh para malaikat-malaikat Allah SWT. Wala nabiyyun mursal. Bahkan nabi yang diutus. Artinya kedudukan ini ya sampai malaikat dan nabi pun tidak pernah mencapai hal tersebut yang pernah dicapai oleh 12 imam tersebut. Fahum yatahakkamuna fi jami' dzarratil kaun. Maka mereka ya mengelola atau mengatur alam semesta ini. Wallahi ma qala an-nasara hadza fi Isa. Demi Allah ini tidak diucapkan oleh orang Nasrani ataupun orang Yahudi. Lianna haula ja'alu al-a'immah a'zam min Allah. Karena mereka menjadikan imam-imam tersebut menjadi yang paling besar daripada Allah SWT. Atau bersama Allah mereka berbuat kesyirikan. Ini diantara ya sifat-sifat Syiah. Yang kedua, orang Syiah mengkafirkan para sahabat. Semua para sahabat kafir. Kecuali 4 atau 5. Ali, Salman, Abu Dhar, Ammar bin Yasir, وما أدري من الخامس 5. Dan Syekh nggak tahu yang هؤلاء لم يرتدوا وبقية الصحابة ارتدوا. 4 ini yang tidak murtad, adapun sisanya semuanya dihukumi kafir oleh golongan Syiah. يقول الشيعة عن أبي بكر. Orang Syiah berkata tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu kana yu'alliqu fi 'unuqihi sanaman. Bahwasanya Abu Bakar menggantungkan pada lehernya patung. Wa anna Abu Bakar kana idza sajada yasjud lillah, yasjud lis-sanam. Dan Abu Bakar ketika sujud bukan sujud kepada Allah tapi sujud kepada patung tersebut. Wa yal'anuna Abu Bakr wa Umar fi salatihim. Dan mereka melaknat Abu Bakar dan Umar pada salat-salat mereka, orang-orang Syiah ini. Wal-'iyadu billah. Wal-'iyadu billah. Thalithan, khasa'is asy-Syiah. Yang ketiga, annahum yaqulun anna Aisyah ummul mu'minin zaniyah. Mereka berkeyakinan atau mengatakan bahwasanya Aisyah telah berzina.
وقد برأها الله من فوق 7 سماوات Padahal Allah telah membebaskan tuduhan tersebut dari langit yang ketujuh. وأنزل آيات في القرآن في سورة النور في حقها تتلى إلى قيام الساعة. Dan Allah telah menurunkan ya pembebasan tersebut pada Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya Aisyah terbebas dari tuduhan-tuduhan tersebut. فهم يكذبون الله في حق أم المؤمنين Mereka mendustakan Allah SWT pada hak Aisyah Ummul Mukminin ويتهمون فراش رسول الله بالخيانة. dan menuduh Rasulullah SAW telah berbuat khianat. تريدون أيضا خصائص الشيعة؟ Yakfi. Ya. مصائب، نسأل الله السلامة والعافية. Ya. ونحمد الله أننا من أهل السنة. Alhamdulillah. نعم، تفضل. السؤال الثاني شيخ في إندونيسيا يظهر ما يقال بحبيب أو حبائب وهم يدعين أنهم من ذرية النبي وهل يلزمنا أن نعظمهم في حقهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الحبائب أيوة. أو غير الحبائب يعني سواء كانوا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت، طبعا يعني لما قال من أهل البيت يفترض أن يكونوا من ذرية فاطمة مثلا. Nah. Iya, yang mereka mengklaim bahwasanya keturunan Nabi bisa jadi keturunan dari Fatimah, enggak langsung dari keturunan Nabi. أو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. Atau dari anak-anak ya paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. وأهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة. Dan ahlu bait diharamkan oleh mereka sedekah. طيب. لكن أهل البيت هؤلاء Akan tetapi ahlu bait mereka ini لا يعني ذلك أن قرابتهم من رسول الله تشفع لهم عند الله يوم القيامة. ya jangan menganggap bahwasanya ya kedekatan mereka hubungan dengan Rasulullah SAW akan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. بل لا ينفعهم عند الله إلا عملهم. Bahkan tidak akan bermanfaat pada hari kiamat ya nanti di hadapan Allah SWT kecuali amalan-amalan mereka. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوما في مكة. Karena Nabi pernah suatu saat berdiri di Mekkah فقال يا عباس dan berkata, ya Abbas, يا عم رسول الله wahai paman Rasulullah SAW, سلني من المال ما شئت. mintalah kepadaku mal, harta, terserah engkau. فإني لا أغني عنك من الله شيئا. Maka aku tidak bisa menolongmu dari Allah SWT. ويا فاطمة يا بنت محمد Wahai Fatimah putri Muhammad SAW, سليني من مالي ما شئت. mintalah kepadaku uang terserah berapa banyak. فإني لا أغني عنك شيئا. Maka aku tidak akan bisa menyelamatkanmu dari Allah SWT. يريد النبي أن يخبرهم Nabi ingin mengabarkan kepada mereka أن قرابتكم مني يوم القيامة لا تنفعكم. bahwasanya hubungan kekerabatan antara Abbas ya dengan Fatimah juga tidak akan bermanfaat pada hari kiamat. تريدون مني شيئا خذوه الآن أما يوم القيامة إنما ينفعكم عملكم. Kalau engkau menginginkanku dariku sekarang ya silakan minta sekarang. Adapun hari kiamat nggak bisa aku menolong kalian. بدليل أن عم رسول الله Dengan dalil bahwasanya paman Rasulullah SAW أبا لهب Abu Lahab مات كافرا meninggal dalam keadaan kafir. فلا ينفعه قرابته من رسول الله. Maka dia bermanfaat hubungan kekerabatan. ونحن نقرأ قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. Dan kita juga membaca firman Allah SWT, tabbat yada abi lahabi wa tab. سيصلى نارا ذات لهب. Sayasla naron dzata lahab. كيف عم النبي ويصلى النار؟ Bagaimana mungkin ini paman Nabi tapi dia masuk ke dalam neraka? لأنه مات كافرا. Karena meninggal dalam keadaan kafir. بينما سلمان الفارسي Ketimbang Salman Al-Farisi, وهو لا يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم dan dia bukan termasuk keluarga Nabi SAW, مات مسلما meninggal dalam keadaan Islam, ونشهد له بالخير وإن شاء الله من أهل الجنة. dan kita juga mempersaksikan dia meninggal dalam keadaan baik dan dia termasuk ahli surga. لذلك قال الشاعر Oleh karenanya berkata syair, لعمرك ما المرء إلا بدينه. maka engkau terlihat ataupun engkau dianggap karena agamamu. لعمرك ما المرء إلا بدينه. Engkau akan فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. Afwan, Syekh. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. Maka janganlah tinggalkan ketakwaan karena kalian menggantungkan kepada manusia. فقد رفع الإسلام سلمان فارس Maka telah mengangkat Islam Salman Al-Farisi, كما وضع الشرك النسيب أبا لهب. maka syirik pun telah menjatuhkan Abu Lahab. هذا من جهة. من جهة أخرى من جهة أخرى بالنسبة لهذه النسب لآل البيت. Ini dari satu sisi ya berkaitan dengan nasab kepada Nabi SAW. وجدنا أنها في هذا الزمان تباع وتشترى.
Maka banyak sekali di zaman sekarang ya mereka diperjualbelikan yang namanya nasab. لأن هناك كثير من الشيعة Karena banyak dari golongan Syiah اشتروا شهادات نسب إلى آل البيت كذبا وزورا. mereka memperjualbelikan ya sertifikat kekerabatan dengan Nabi dan itu penuh kedustaan. وصاروا من آل البيت من أجل القروش. Dan mereka menjual foto-foto keluarga ya Ahlul Bait untuk urusan duit. لأنهم يتأكلون بنسبهم الكاذب هذا. Mereka meyakini bahwasanya kedustaan ini ya adalah kebohongan. لأن آل البيت في إيران الشيعة يأخذون الخمس. Karena ahli bait ya untuk orang-orang Syiah mereka mengambil uang dari masyarakat. خلاص مشروع هذا آل البيت يأتيني الفلوس وأنا جالس. Ya, Ahlul Bait ini menghasilkan fulus ya bertentangan dengan yang disampaikan awal tadi tidak menerima sedekah dan yang lain. الله العفو والعافية. نعم. أنت من آل البيت؟ الله المستعان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أقربكم من رسول الله. Ahsanallahu ilaik ya Syekh, kaifa mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah bi ikhtilafi bainal a'immah al-madzahib fil ahkam asy-syar'iyyah. أعد. Kaifa mauqifu Ahli Sunnah wal Jamaah bi ikhtilafi bainal a'immah al-madzahib fil ahkam asy-syar'iyyah. Al-Imam al-Arba'ah, al-a'immah al-Arba'ah. اقرأ لي السؤال لهم. أيوة هذه سؤال. يعني لا هم حتى يعرفوا ما هو السؤال. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perbedaan 4 madhab pada perkara hukum-hukum syar'i? طبعا التمذهب الفقهي لا يمنع أن يكون الإنسان صاحب سنة وعلى مذهب فقهي. Maka bermadhab pada madhab fikih ini ya tidak mencegah atau melarang seseorang untuk ya tetap berada di madhab tersebut. لأن المقصود بأهل السنة أن تكون على عقيدة أهل السنة. Karena yang maksud ahli sunnah ya berkaitan dengan akidah. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah في مسائل الاعتقاد. dalam permasalahan keyakinan ataupun akidah. أما مسائل الفقه الاجتهادية Adapun permasalahan pada fikih ya ijtihadiyah ini فممكن أن تأخذ من العالم الذي تثق به. Maka bisa jadi engkau mengambil ya hal tersebut dari seorang imam yang engkau ya sepakat dengan imam tersebut. بشرط أن لا تقدم قوله على الدليل. Dengan syarat tidak mendahulukan firman Allah, tidak mendahulukan ya akal dari firman Allah Subhanahu wa taala. فممكن أن تكون سلفيا شافعيا. Maka bisa jadi engkau sebagai seorang salafi dan bermadhab Syafi'i. فأنت تتبع الشافعي في عقيدته السلفية أولا. Maka engkau mengikuti Imam Syafi'i dalam hal akidahnya terlebih dahulu. ثم تتبعه في مذهبه الفقهي. Kemudian engkau mengikuti pada madhab fikihnya. ولكن إذا تبين لك أن الدليل بخلاف المذهب الشافعي تقدم الدليل. Maka apabila engkau mendapati dalil bertentangan ya dari madhab Syafi'i, maka engkau dahulukan pendapat-pendapat tersebut. لأن الإمام الشافعي رحمه الله ماذا قال؟ Karena Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. "Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi." Apabila hadis ini sahih, maka ini madhabku. وكان الإمام الشافعي رحمه الله Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala يأمر أتباعه باتباع الدليل وليس باتباع رأيه. memerintahkan pengikutnya untuk mengikuti dalil, bukan mengikuti beliau hafizahullah taala, rahimahullah taala. الخلل الذي حصل عند كثير من المتمذهبين Dan yang salah dari banyak orang yang mengikuti madhab adalah هو التعصب للمذهب. dia fanatik terhadap madhab. لو أن المتمذهبين تمذهبوا من غير تعصب لما كان هناك إشكال. Kalau seandainya seorang bermadhab tidak dengan fanatik, maka tidak akan muncul permasalahan-permasalahan tersebut. لأن الحق موجود كان موجودا قبل المذاهب. Karena kebenaran sudah ada sebelum adanya madhab-madhab yang ada. وأذكر لكم قصة طرفة Dan saya sebutkan kepada kalian ya sebuah kisah حصلت لأحد العلماء ya, yang terjadi pada seorang ulama حينما أراد أن يعقد عقد زواج لشخص. ketika akan menikahkan ya putrinya kepada seorang laki-laki. فقال أعقد لك عقد القران على مذهب أبي حنيفة. Maka saya nikahkan engkau ya dengan madhabnya Hanifah.
فقال له لا بل أريد أن أعقد القران على السنة. Maka pengantin tersebut mengatakan, enggak, saya mau menikah dengan akad sesuai dengan sunnah. فكان هذا الذي يعقد حنفيا عالم حنفي. Dan orang yang mau akad ini ya seorang madhab Hanafi. فقال عندنا لا يصح عقد الزواج إلا على مذهب أبي حنيفة. Karena menurut kami nggak akan sahih, nggak akan sah akad nikah kecuali di atas madhab Hanafi. فقال له هذا الشخص الخاطب. Maka ya pengantin tersebut mengatakan, وهو على الفطرة. dan dia di atas fitrah. قال فعقد أبوي أبي حنيفة على أي مذهب كان. Maka kedua orang tuanya Abi Hanifah dulu akadnya pakai madhab siapa? يعني والد ووالدة أبي حنيفة عندما عقد العقد وأنجب أبا حنيفة على مذهب من كان؟ ما كان موجود أبو حنيفة. Ya, ayah dan ibunya Abu Hanifah ya ketika melahirkan Abu Hanifah dulu ketika akad menggunakan akad madhabnya siapa? لذلك نحن نجل جميع الأئمة. Maka kita di sini semua memuliakan para ulama-ulama yang ada. ونحترمهم ونوقرهم. Dan kita menghormati dan mengagungkan, memuliakan mereka. ولكن لا نتعصب لواحد منهم. Tapi tidak boleh fanatik terhadap madhab-madhab yang ada. ولا نقدم قولهم على الدليل. Dan tidak boleh mengedepankan perkataan mereka di atas dalil-dalil yang ada. لأن الله تعبدنا بالقرآن والسنة وليس بأقوال الرجال. Karena kita beribadah kepada Allah SWT di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan beribadah di atas pendapat-pendapat manusia. نعم. لعل هناك من يريد أن يسأل. Oh, mungkin ada yang bertanya langsung. هناك أحد يريد يسأل. Syekh, ada pertanyaan di sini bahasa Indonesia. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi dalil tersebut? Sedangkan imam empat madhab masih ada yang berbeda pandangan dengan ijtihadnya masing-masing. Fi qouli ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul dina islama. Wa raditu lakumul islama dina. في موقفنا في هذا الدليل على أن الأئمة الأربعة اختلفوا في أقوالهم نفس السؤال في الأول الشيخ في الفقه. يعني أن الأئمة الأربعة اختلفوا في أيوة مذاهبهم. نجمع بين قوله تعالى فمن نتبع يعني أيوة نتبع من؟ نعم كما قلنا نتبع الدليل يا إخوة. أنا لست متمذهبا، يعني أنا لست متمذهبا لمذهب. هل أستطيع أن أعبد ربي أم لا؟ قل. تفضل. عفوا كرر سي. أنا لست على مذهب ولكنني أعبد ربي. Ya, Syekh mengatakan bahwasanya aku bukan di atas satu madhab, tapi aku beribadah kepada Allah SWT. يعني لا هل يشترط في عبادتي لله أن تكون على مذهب؟ Apakah menjadi persyaratan ketika beribadah kepada Allah harus berada di atas satu madhab? التمذهب ها هنا طريقة تعليم. Ya, madhab di sini adalah cara atau ya sarana untuk memahami ilmu. لمن أراد أن يدرس الفقه. Bagi orang yang ingin memahami pelajaran-pelajaran fikih. يدرسه على مذهب من المذاهب. Maka dia belajar dengan madhab-madhab yang ada. ولكن إذا عبد الله. Akan tetapi jika beribadah kepada Allah, يتعبد لله عز وجل بالدليل. Maka dia beribadah kepada Allah dengan dalil. لذلك الناس عندما يأتون يسألون عالم. Oleh karena itu ketika manusia bertanya kepada seorang alim, لا يقولونه ماذا قال المذهب. Maka dia tidak akan berkata ya madhab-madhab tertentu. يسألونه ماذا يقول الدين. Maka dia akan menjawab sebagaimana agama yang memberikan jawaban. Nah. Soal atali apakah ada yang soal langsung? Soal, bagaimana sikap ahlu sunnah yang benar ketika melihat saudaranya diserang seperti di Rohingya ataupun Ambon? Ahsanallahu ilaikum ya Syekh, mauqifuna tujaha al-ikhwan atau al-muslimin fi Rohingya atau fi Suriah fi Palestin ma yusibuhum min zulm wa ay syai'un hunak. يحضرني هنا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Aku hadir di sini ya ataupun ingat
tentang ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. قال كنت عند الكعبة Aku pernah berada di Ka'bah وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عندها dan Rasulullah SAW sholat di sisi Ka'bah tersebut. فجاء المشركون Maka orang-orang musyrik melihat وقالوا من يضع الأذى على ظهر رسول الله وهو ساجد. dan mereka berkata, siapa yang berani meletakkan kotoran di atas punggung Rasulullah ketika dia sedang sujud ويخنقه. dan mencekiknya. فقام عقبة بن أبي معيط Maka Uqbah bin Abi Mu'aid berdiri فجاء فخنق رسول الله وجحظت عينا رسول الله. Maka Rasulullah SAW dicekik ya oleh Uqbah bin Abi Mu'aid sehingga wajahnya memerah. وأتوا بسلا جزور يعني أمعاء ناقة. Dan dilemparkan juga jeroan ya unta, ya, usus dan yang lainnya tuh. ووضعوه على ظهر النبي وهو ساجد. Dan diletakkan di atas ya punggung Nabi dan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. وهم يضحكون. Dan mereka sekelilingnya tertawa. تخيل نفسك هذا الموقف. Bayangkan kalau seandainya bapak sekalian, ibu sekalian berada di posisi seperti ini. رسول الله أمامك يعذب وأنت تنظر إليه. Rasulullah di hadapan kalian disiksa dan kalian melihat dengan kedua mata kepalanya. أي أذى أعظم من هذا الأذى. Maka ya gangguan apa yang lebih besar daripada Rasulullah SAW ini. ورسول الله أعظم من فلسطين. Dan Rasulullah lebih agung daripada Palestina, وأعظم من سوريا. lebih agung daripada Suriah, وأعظم من العراق. agung lebih dari Irak, وأعظم من مكة. lebih agung dari Makkah. فابن مسعود رضي الله عنه قال Abdullah bin Mas'ud berkata, كنت أنظر إليه ولكنني ضعيف لم أغن عنه شيئا. aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu, sedangkan aku dalam keadaan lemah, nggak punya kekuatan. ولو كان لي بهم قوة لدفعتهم عنه. Kalau seandainya aku punya kekuatan, aku akan mendorong orang tersebut atau aku akan mencegah ya orang tersebut. ونحن نقول لإخواننا المسلمين. Dan kita berkata bahwasanya saudara-saudara kita kaum muslimin, إذا أردت أن تساعد إخوانك المسلمين, jika engkau ingin membantu saudara-saudara kalian sama kaum muslimin, تساعدهم بقدر طاقتك. bantulah mereka sesuai dengan kemampuanmu. لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. Karena Allah tidak akan membebani suatu hamba sesuai tidak di luar dari yang dia miliki. أنت لست حكومة. Apa? أنت لست حكومة. Ya, engkau bukan seorang pemerintah. ولا Ya, عندك جيش. nggak punya pasukan, ولا عندك طائرات. nggak punya pesawat, ولا عندك أسلحة. nggak punya persenjataan. لا تملك لنا إلا الدعاء. Kita tidak memiliki kecuali doa. وهذا أمر لا يمكن أن يعجز عنه أحد. Dan ini perkara yang nggak mungkin seorang nggak mampu. Semuanya pasti mampu melakukan hal tersebut. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعجز الناس من عجز عن الدعاء. Nabi SAW berkata, selemah-lemah orang adalah orang yang lemah ketika berdoa. فلا أقل من أن تنصر إخوانك المسلمين بالدعاء. Maka paling tidak ya engkau menolong kaum muslimin melalui doa-doa yang kau panjatkan. لأن الدعاء أمره عظيم عند الله. Karena perkara doa ini perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. جزاكم الله خير. Fi soal akhir. Assalamualaikum ya Syekh, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa ahlu bait terlindung dari syirik? Ya Syekh, hal hunaka dalil yadhkur anna ahli bait yamna'u min asy-syirk aw la yaf'aluna asy-syirk? من؟ Ahlul bait. أعد السؤال. Hal yujad dalilan ala anna ahlul bait la yusyrik? أهل البيت لا يشركون. Aywa. يعني لا يقعون في لا يمكن أن يقعوا في الشرك. Naam, la yumkin an yusyrik. الدليل بخلاف ذلك. Dalilnya nggak mungkin terjadi. الواقع المشاهد خلاف ذلك. Iya. Yang kita saksikan ya demikian. أعظم دليل أن الخميني الهندي Ya, أصله من apa الهند. dalil besarnya adalah Al-Khomeini. ثم نسبوه إلى أهل البيت. Kemudian dia menisbatkan dirinya kepada ahli bait, من أعظم المشركين في هذا الزمان. padahal dia termasuk orang yang paling syirik, yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang ini. ولا يعرف طائفة اللي موجودة اليوم عندها شرك أكثر من الشيعة. Maka tidak ada sebuah golongan yang paling banyak kesyirikannya kecuali golongan Syiah. وهم ينتسبون إلى أهل البيت. Dan mereka menisbatkan dirinya kepada ahlu bait. وكذلك الصوفية. Begitu juga orang-orang sufi. كثير منهم ينتسب إلى أهل البيت
وهو يقع في الشركيات. Mereka menisbatkan diri banyak kepada ahli bait, tapi ternyata mereka juga melakukan kesyirikan. فقد يحج إلى قبر أو مقام Mereka telah sampai kepada makom, أو يطوف حول قبر atau mereka mengelilingi Ka'bah ya dengan tawaf, mengelilingi kuburan dengan tawaf. أو يستغيث بالأموات Mereka meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada orang-orang yang sudah mati. أو يتبرك بالأولياء. Mereka bertabaruk kepada orang-orang ya ataupun wali-wali. للأسف هذا موجود ومشاهد. هي الجفري أمامنا Ya, dan kita melihat dan menyaksikan ya di sekeliling kita. وغيره ممن يعني ينتسب لأهل البيت ولكن عندهم شركيات. Dan yang selainnya yang kita saksikan. نعم. Assalamualaikum. Ya, apakah boleh dalam pandangan Ahlus Sunnah mendoakan pemimpin kecil, ini pemimpin apa? Pemimpin kecil keburukan jika pemimpin tersebut zalim? Hukum doa alal hukam mithli fil madrasah as-saghir hadha isti'abuhum asyar. Hukum doa alal hukam. الدعاء على الحكام. أيوة. لكن ليس حاكم كبير مثل الدولة هذا. يعني يدعو عليه. نعم يدعو عليه. طب ما الفائدة؟ لظلمهم شيئا. أيوة. أنا أسأل ما الفائدة؟ يعني الدعاء على هذا الحاكم الظالم ما الفائدة منها؟ Doa kepada orang yang zalim ini apa faedahnya? فإذا دعوت عليه ليل نهار ماذا سيتغير؟ Ya, apa yang didapatkan ketika mendoakan keburukan-keburukan tersebut? بل سيزداد سوءا. Maka akan mendapatkan ya keburukan-keburukan yang lain. ويزداد ظلما. Bahkan bertambah kezolimannya. ولو ذهب بدعائك. Ya, kalau seandainya dia pergi dengan doanya, مثلا دعوت عليه بالموت ومات. kalau seandainya kau mendoakan dia kematian kemudian dia mati, سيأتي شر منه. maka akan datang orang yang lebih buruk darinya. صحيح؟ لن يأتي عمر بن الخطاب بعده. Ya, contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. يعني إذا ذهب الحاكم الموجود سيأتينا عمر بن عبد العزيز؟ Ya, apakah akan datang orang seperti Umar atau Umar bin Abdul Aziz ketika didoakan بل keburukan? سيأتي من هو شر منه. Bahkan akan datang ya malah orang yang lebih buruk dari orang tersebut bisa jadi. لذلك مذهب أهل السنة الدعاء لولاة الأمر بالصلاح. Oleh karenanya di antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah ketika mendoakan pemimpin adalah mendoakan kebaikan. وكان الإمام أحمد رحمه الله Dan Imam Ahmad rahimahullah taala pernah كان يقول لو لم يكن لي إلا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. kalau seandainya aku punya doa yang dikabulkan Allah SWT, maka aku akan jadikan doanya untuk para pemimpin. والإمام أحمد بن حنبل الذي تتالى على تعذيبه 3 من خلفاء المسلمين. Afwan ya Syekh. الإمام أحمد الذي توالى على تعذيبه 3 من الخلفاء العباسيين. Ya, Imam Ahmad ini pernah mendapatkan penyiksaan dari 3 ya periode khalifah-khalifah yang ada saat itu. ومع ذلك كان يقول أدعو للسلطان. Dengan keadaan seperti itu, ternyata yang diucapkan Imam Ahmad seperti yang tadi kita dengarkan. Nah. Sampai jam berapa nih Pak waktunya Pak? Cukup. Ya, Syekh adhunnu naktafi bihadzal qadr. نكتفي لا بأس. جزاكم الله خير. Li salatil isya. Jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Syekh bisa mendapatkan faedah dan mengokohkan keimanan kita, pemahaman terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah dan golongan-golongan yang berlawanan ataupun bertentangan dengannya. Kita juga bisa membedakan ya dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Syekh dan membawa kita kepada amalan yang diridhoi Allah SWT. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi